En una casa rural antigua de Rusia, diversos testimonios afirman vivía una mujer que ayudaba y curaba a las personas del pueblo. Sin embargo, en sus últimos días, parece que padecía de alguna enfermedad que la iba deteriorando. Al final, cuando pasó a mejor vida, los vecinos quitaron los palos del techo, según sus creencias, para que su alma pudiera abandonar el lugar. Pasado un tiempo, vivieron aquí diversos residentes en la casa, pero misteriosamente iban pereciendo uno a uno. Por ello, los espejos se mantienen tapados con mantas, con la idea de que las almas que pudieran habitar el hogar no salgan de allí. Denis viene para averiguar la veracidad de estas historias. Вот зеркало, накрыто покрывалом. Обычно зеркала накрывают, когда хоронят кого-нибудь из хозяев, допустим, дома, чтобы душа не застряла в зеркалах. Так вот, друзья, свисток смерти, про который я говорил вам, то что я его приобрету. Сегодня я проведу с ним ритуал. Также все это будет проходить при свечах. Зажгу свечи, потому что этот ритуал проводится именно при свечах. Через эту программу я буду очищать звук, который идет с того микрофона. Микрофон расположен в соседней комнате. Вот. И если будут какие-то сторонние звуки, после того, как я проведу ритуал, Denis decide quitar la manta que cubría el espejo e iniciar tocando su silbato, con la idea de poder activar la energía de lo que habita la casa, y luego de verificar si su equipo capta algún sonido en la propiedad, empieza a tomar fotos del interior y capta algo inusual. охереть. Это мне реально сейчас не показалось. В зеркале, в том проходе кто-то стоял, вот там. Сейчас, друзья, опять переключусь в фоторежим. Так, друзья, пока полная тишина. Ну это было, конечно, вообще просто пипец. Что тут? Сканер берем. Интересно, здесь что было? Скружит зеркало. Свечки реагируют. Как так, я не понимаю. В зеркале она была. В проеме в этом. Denis empieza a captar extraños sonidos proviniendo del espejo y del interior de la casa,
como si lo que hubiera estado sellado ahí ahora ha sido liberado. Sin embargo, a pesar de pasar una hora más en la propiedad, no volvió a captar alguna otra señal. Además de no tener el eje F a su alcance, veía complicado tratar de contactarse con la entidad. Con todo lo ocurrido, no tiene más opción que salir de allí, prometiendo volver en una próxima ocasión. ¿Y tú, qué tipo de actividad crees que ocurre aquí? ¿Será este el espíritu de la señora o el antiguo residente, o acaso algo más oscuro? Déjame tu opinión en los comentarios. En las afueras de la ciudad, en una aldea medio abandonada, hay un pozo sobre el cual se ciernen varias historias. Una de ellas cuenta que una niña se cayó en el pozo mientras recolectaba agua, quien lamentablemente no tuvo suerte. Sin embargo, hay otra versión de esta misma historia que se dice ella estaba involucrada en prácticas oscuras y que, con ayuda del mismo pozo, se comunicó con cosas fuera de este mundo, las cuales parecen haber sido responsables del desenlace de ella. Dennis viaja una considerable distancia para ver qué ocurre en este lugar. Dennis se da cuenta que el pozo mide tan solo 1,5 metros de profundidad actualmente, por lo que decide instalar una carpa cerca del lugar para ver si ocurre algún tipo de actividad cerca de este pozo. Потому что батарейка бы села сразу через минут 20, наверное. Вот. Ну а так, я не знаю, сколько она тоже продержится. Я думаю, немного. Поэтому скоро, друзья, я буду приобретать, как я уже говорил, большую камеру с ночным уже. Вы это слышали? GoPro сейчас поставил на зарядку. Звук исходил отсюда и вот в эти яблони. Что это за дым какой-то? Или туман? Туман, наверное. Сейчас пройдусь. Что за хрень? Офигеть! Да ну нафиг. Dennis encuentra una especie de ataúd rojo en medio del bosque, además de unos extraños sonidos cerca de él. Sin embargo, cree que podría tratarse de algún tipo de broma de algunos locales tratando de asustarlo, por lo que regresa a su carpa para revisar lo grabado sin encontrar nada en concreto. Pero al volver al mismo lugar del hallazgo, encuentra algo aterrador. Какие-то шорохи были. Здесь либо кто-то ходит из жителей этой деревни. Мне до сих пор не отойти от этого шока. Это просто пипец. То, что я увидел. Сейчас я просмотрю еще видео. С палатки я больше уходить точно не буду. Блин, это какой-то зверь, я не понимаю, что это вообще такое.
что это за такое за существо. Я когда к нему подошел, я услышал сначала вот этот визг, вот этот, я даже не знаю, как его объяснить, вот этот звук. И когда я уже на него посветил, он повернул голову на меня, я начал убегать, и он сзади за мной бежал. Но недолго пробежал, я сразу забежал в палатку. Блин. Все, друзья, сходил за камерой, и вот сейчас просматриваю фотографии, есть 3 кадра. Не знаю, будет ли видно сейчас вам, но это я все вставлю в видео. Вот, с колодца вылетает тень. Вот она уже здесь, и она уже здесь, и все. 3 кадра. Блин, вот. И после вот этого, походу, и начало все вот это происходить. Все эти шумы, которые были ночью. Решился все-таки я выйти, смотреть с другой стороны. Обошел яблони. Dennis hace el aterrador hallazgo de lo que parece ser una criatura sobre el ataúd rojo del bosque, lo cual lo hace correr rápidamente. Pero si esto no fuera suficiente, volvería a salir y captaría nuevamente esa criatura moviéndose cerca de él. Decidido a no salir nuevamente, intenta comunicarse a través del eje F. Здесь кто-нибудь есть из мира духов? Иди к нам. Кто вы? Тут хорошо. Кто вы? Это вы забрали ту девушку? У нас теперь новый мир. Это вы утащили девушку в колодец? Да, Зачем вы это сделали? она позвала нас. Для чего она вас позвала? Чтобы получить силу. Она с нами. Мы ждем тебя. Я не пойду к вам. Я Вы еще здесь? Кто вы? ты нас разозлил. О, снова это твой. Вы еще здесь?
Dennis no recibe más respuestas del EGF, por lo que decide pasar la noche y al amanecer se da cuenta que su cámara detectó movimiento y al revisar las imágenes captaría esto. Вот это существо, которое бегало возле палатки. И когда уже я вышел ночью, она выпрыгнула из кустов. Con todo lo captado, Dark Ghost puede confirmar que los testimonios de los locales son ciertos y que además hay algo merodeando este lugar, algo que parece estar conectado con las entidades del pozo. De todos modos, queda la incógnita de saber a quién pertenecía el ataúd rojo abandonado en medio del bosque. Si te gustaría que sigamos analizando y traduciendo más videos, deja tu like, compártelo para llegar a más personas y deja tu comentario. Muchas gracias. Recuerda suscribirte al canal y activar la campana para no perderte ningún video. Un agradecimiento muy especial a los miembros de este canal. Esto es Realidad Alterna.